girls, kinsa diri parihas nako og routine. Trabaho, biyahe, way tarong og tulog. Pero mobangon gihapon og buntag para mo trabaho og balik. Usahay dili pa gid husto atong pagkaon. Mao nga posible nga dili ta makakuha igong iron sa atong lawas. Maobitaw ag kahumanan kita kay maluya manghupoy. Usahay mahilo pod. Makita pod na sa lawas ha kay makaluspad og panit. Basin kay baw ka ani, kuwang gyud ka og iron. Ako adlaw-adlaw ko moinom og United Home First Sulfate Iron. Naiigong iron aron motabang sa lawas nga makabuhat og healthy nga dugo with proper diet and exercise. Mo nang feeling nako na ako'y kusog, sigla og natural nga himsog og kahayag. Nindot kayo ang pagbati nga bisan unsa ka kahago kaya gihapon. Puno og kusog, kumpiyansa og hayag ang aura kada adlaw para sa tanan nga kugihan nga kababaihan, mga maestro og maestra, mga tindero og tindera, hinumdumi ang First Sulfate sa presyo nga 2 pesos per tablet SRP, makahatag kinig himsog nga dugo og himsog nga glow. Dili magluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya na nga tolpa. Fix it with Alnex. Basta allergy symptoms, adunay fix it ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors. Fix it with Alnex. Source, RQVIA PMDI 1S 2025. Unilab quality yan. Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor. Alnex, basta allergy symptoms, fix it with Alnex. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. Si Tata Tulno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip, dayo nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian. Sakit na yun ayo akong kilid nga nakahilig yung ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko, one week kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala naman ko gibati. Nya kahandog karon nagmintin ako. Handog karon ayon ako gumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin. Saboy na lista.